right, good evening, everybody. Thank you so much for joining us tonight. My name is Jenny. I'm a librarian with Deschutes Public Library. I'm pleased to welcome our colleagues from Legal Aid Services of Central Oregon here to speak about the updated Oregon Eviction Moratorium. Adriana. Muy buenas tardes, gracias por reunirse a nosotros. Yo soy Jenny Peterson, trabajo como en la librería, en la biblioteca de Deschutes County. Estamos aquí con nuestras amistades de asistencia legal de Oregon. And this presentation will be bilingual tonight in English and Spanish. Y esta presentación será bilingüe en español y en inglés hoy en la noche. And we are recording it. It will be available on the library's YouTube channel. Y también lo estamos grabando y va a estar en nuestro canal de YouTube. And I'd like to introduce our panelists tonight. We have Aaron Levenick, Lauren Gisto, and Adriana Medina. And I will pass it over to them. Me gustaría presentarles a nuestros panelistas de hoy, Aaron Levenick, Lauren Gisto y yo, Adriana Medina. Gracias. Hi, everyone. My name is Erin, and I'm one of the attorneys at the Legal Aid office here in Bend. And we're going to give a presentation on the updates to the new eviction moratorium that took effect on January 1st. Hola, yo soy una de las abogadas de la Oficina de Asistencia Legal. Me llamo Erin Levenick y vamos a estar hablando de los nuevos, de las nuevas cosas que han pasado en lo del desalojo de viviendas. So we're going to primarily tonight be talking about House Bill 4401, HB 4401, a new statewide eviction moratorium that took effect on January 1st, 2021. Ahorita vamos a estar hablando de la nueva moratoria de desalojo, el Bill 4401, que entró en vigor el 1 de enero del 2021. The important thing to know about this bill is that the protections under the bill in the new law are not all automatic. Bajo esta ley, las protecciones no son automáticas. We'll talk about some that are in place for everyone, but for the protections for non-payment of rent, tenants must fill out and sign a sworn declaration of financial hardship to be protected. Más adelante hablaremos de una declaración que deberán los inquilinos llenar para, son cosas que, una protección que no habla ahorita. So what is the tenant declaration? ¿Qué es la declaración del inquilino? A renter is protected from eviction for non-payment if the renter can truthfully say all of the following. So I'm going to read through this first slide and then we'll do Spanish and switch to the second. It's long. I cannot pay all of the rent, fees, utilities that came due on or after April 1st, 2020. I have experienced one or more of the following financial hardships since March 16th, 2020 that impacted my ability to pay. Loss of household income, increased medical expenses, loss of worker wages, increased childcare or caregiving responsibilities, or cost of care, other circumstances that have reduced my income or increased my expenses. Okay. Un inquilino está protegido de desalojo por no poder pagar su renta si verdaderamente puede decir lo siguiente. No puede pagar toda la renta, cobros, utilidades que se deben el 1 de abril del 2020 o después. He experimentado una o más de las siguientes dificultades financieras desde el 16 de marzo 2020 que afectaron mi capacidad para pagar. Pérdida de ingreso familiar, aumento de gastos médicos, pérdida de salarios laborales, aumento de costos de cuidado infantil y responsabilidades, otras circunstancias que han reducido mis ingresos o aumentado mis gastos. If I receive any kind of public assistance, it is not enough to cover my increased expenses or loss of income. I understand that I still owe rent to my landlord and will need to pay it at the end of the moratorium.
Si recibo cualquier tipo de asistencia pública, no es suficiente para cubrir el aumento de mis gastos o pérdida de ingresos. Yo entiendo que todavía le deberé renta a el arrendador y tendré que pagarlo al final de la moratoria. It's important to note that there is no requirement that the financial hardship was caused by COVID. It could be for all of the things that happened in 2020 or individual circumstances that might have caused financial hardship. Es bueno notar de que si tiene una pérdida de ingresos o que está teniendo problemas para pagar sus biles, no es requisito de que sea relacionado a la pandemia, al COVID. It's possible it could be from wildfires or other Es economic. posible que pueda ser de como otras circunstancias como los incendios o otras circunstancias. So this declaration that we just read through is available on a couple of different sites. It is up and available on the Oregon Court's website, on OregonLawHelp.org, which is the legal aid website, OregonRentersRights.org, another legal aid website. And also a landlord must provide a copy to the tenant if they serve a non-payment termination notice. So, esta declaración se puede encontrar en varias páginas web, como la primera la puede encontrar en la página web de las cortes, oregon.courts.gov. También la puede encontrar en oregonlawhelp.org. La puede encontrar en oregonrentersrights.org. Y también si el arrendador debe proporcionar una copia al inquilino si es que le entrega una notificación por falta de pago y si es que está terminando el contrato. So there's a lot of different ways that a tenant can return the declaration. The tenant needs to fill out the declaration. There's a few pieces of information that need to be added in and then sign it at the bottom. It can be returned to the landlord by mail, in person, by email, or by text message. And it's important for the tenant to keep a copy for themselves. La declaración se debe llenar apropiadamente en varias secciones. Hay cositas que se tienen que llenar y a mero abajo también se debe de firmar. Para regresar la declaración al arrendador se puede hacer por correo, en persona, por correo electrónico, por texto y siempre deben de tomar nota de que deben mantener una copia para usted. So when should a tenant give a declaration? A tenant can give the declaration at any time. It's a good idea to give it to a landlord as soon as possible. The last possible chance for the tenant to give a declaration to the landlord and use the protections of the moratorium is at the first appearance in a court eviction case. ¿Cuándo debe de darse la declaración? Se puede dar en cualquier momento. Es mejor darla lo más pronto posible. La última oportunidad en cual una persona puede dar la declaración al arrendador es cuando está apareciendo en la primer corte de desalojo. So in terms of proof of a sworn declaration, of the sworn statement, a landlord cannot require the tenant to prove the declaration. However, a tenant should only sign it if it's true because the declaration is subject to penalty for perjury, so some civil penalties, and should not be signed unless it's truthful. So, prueba de la declaración jurada. El arrendador no le puede exigir al inquilino que compruebe la declaración. La declaración es sujeta a penalidad bajo perjurio y no se debe firmar al menos que el inquilino verdaderamente acepte todas las declaraciones. So once a declaration has been returned, a landlord is prohibited from charging late fees, from reporting non-payment to credit agencies, from serving a notice of termination for non-payment. Okay. Ya que la declaración se haya sido devuelta al arrendador, el arrendador tiene prohibido las siguientes.
cobrar cargos por retrasos, reportar de que no pagó su alquiler a las agencias de crédito o entregar una notificación de terminación por no haber pagado. We'll talk a little bit more in the next section about the different time periods, but know that this piece with the declaration is in effect from January 1st, 2021 through the end of June, so June 30th of 2021. What was the time period again? January 1st of 2021 to June 30th. El periodo de lo que estuvimos hablando es del 1 de enero a junio, June 31. June 30th. Junio 30, 2021. Y ahorita hablaremos de las otras formas de desalojos. So after a declaration has been provided to a landlord, the landlord is allowed to tell the tenant how much rent they owe. But a landlord cannot threaten or harass tenants who have not paid their rent. And if a landlord is harassing a tenant, they should immediately consult with an attorney. Después de una declaración haya sido proporcionada al arrendador, el arrendador tiene permiso de decirle al inquilino cuánto debe de renta, pero el arrendador no puede amenazar o hostigar al inquilino que no ha pagado su renta. Si el arrendador lo hostiga, contacte a un abogado. So if a landlord violates this new law, HB 4401, a tenant may seek an injunction, which is a court order telling the landlord to do or not do something. They can seek damages of 3 times the monthly rent from the landlord, and they can use the violation as a defense in a court eviction matter. If you believe your landlord has violated the law, contact an attorney. Si un arrendador viola la ley HB 4401, un inquilino puede lo siguiente: solicitar una orden judicial, una orden de la corte que le dice al arrendador que haga o no haga, buscar daños de 3 veces la cantidad de un mes de renta, usar la violación como defensa en la corte de desalojo. Si usted cree que el arrendador ha violado la ley, contacte a un abogado. So now we're going to take a quick pause before we switch to Lauren taking over the presentation and see if there's any questions up to this point. Vamos a tomar un minuto para dar una pausa antes de que Lauren siga con la presentación. Si hay algunas preguntas. And this is Jenny. I'll just remind people, since this is a webinar format, you can't actually speak to us. But if you hover your mouse over the bottom of your screen, if you're on a computer, you can use the chat or the Q&A function to ask questions. On a phone or a tablet, it might be a little different. I don't see yet, so if we want to continue on, if any come in, I'll let you know. So we'll keep monitoring the chat. Feel free to ask those questions. This does get a little bit complicated, as you'll see in Lauren's portion of the presentation regarding time periods and when rent is owing from. And if people have any questions about what Erin has already talked about, feel free to still put it in the chat or the Q&A during my section. So rent. So what about the money? Rent is still due, but a landlord cannot terminate the tenancy because the tenant cannot pay the rent if the tenant submits the declaration that Erin was just talking about. Landlord also cannot charge late fees or report non-payment to credit agencies. So, ¿qué pasa con el dinero? La renta todavía se debe, pero el arrendador no puede terminar el arrendamiento porque el inquilino no puede pagar el alquiler si el inquilino presenta una declaración. El arrendador no puede cobrar cobros por pagos retrasados o reportar lo que no se pagó de renta a las agencias de crédito. For rent that was due from April 1st through December 31st in 2020, so last year, April to December, if a tenant isn't able to use the declaration,
then they have the grace period until March 31st, 2021 to pay the rent. The tenant should notify the landlord in writing that they will use this grace period, and they're not required to provide the declaration. So, si la renta no se pagó durante el 1 de abril hasta el 30 de diciembre de 2020, estamos hablando del año pasado, los inquilinos pueden usar el periodo de gracia. Deben de pagar toda la renta en total el 31 de marzo de este año. El inquilino debe notificar al arrendador por escrito que usará el periodo de gracia. El inquilino no está obligado en proporcionar la declaración. If there is a financial hardship and the tenant can return the declaration, then there's an even longer grace period. Tenants are allowed to have until June 30th, 2021 to pay in full. So, si hay una dificultad adicional financiera y el inquilino todavía no puede pagar la renta, debe regresar una declaración. El inquilino puede usar el periodo de gracia y deberá pagar la renta en su totalidad el 30 de junio 2021. If you need help with rent, a tenant can contact 211 to find rental assistance in their location. But there's also special assistance for landlords that's in this law. A landlord can contact Oregon Housing and Community Services. They have to apply on behalf of all their tenants and agree to accept 80% and waive the rest of the rent that's owing. So there's some restrictions. But if you're a tenant, you can tell your landlord about this. And if you're a landlord, this is an option for you as well. So, si necesita asistencia para pagar su alquiler, el inquilino puede comunicarse con el 211 para contactar asistencia de alquiler en su localidad. También el inquilino le puede hacer saber a su arrendador que hay dos opciones. La primera, el arrendador puede comunicarse con Vivienda de Oregon y Servicios Comunitarios. El arrendador debe aplicar en nombre de sus inquilinos y aceptar el 80% y renunciar el resto de la renta que se debe. From January 1st, 2021 through June 30th, 2021, a landlord who has not received a declaration from a tenant, so no declaration, landlords are allowed to serve a non-payment of rent termination notice. They, however, have to provide at least 10 days for the tenant to pay the rent instead of the typical 72 hours. And the landlord must include a copy of the tenant declaration with the termination notice. Algunos cambios para las notificaciones de terminación de cuando no se ha pagado la renta. Del 1 de enero hasta el 30 de junio, el arrendador que no haya recibido una declaración de un inquilino puede hacer lo siguiente: entregar una notificación de terminación por no pago de renta. La notificación deberá proporcionar al menos 10 días para pagar el alquiler, en lugar de las típicas 72 horas. El arrendador debe incluir una copia de la declaración para el inquilino con la notificación de terminación también. So it looks like there was a question in the chat about where landlords can apply for assistance. So a landlord can contact Oregon Housing and Community Services, which is the state agency that's tasked with distributing the rental assistance. Adriana, can you translate that? Can we go back to the other back one? So hubo una pregunta de dónde los arrendadores pueden obtener ayuda para la renta que no se ha pagado, y ellos pueden comunicarse con Vivienda de Oregon y Servicios Comunitarios. Y otra vez, ellos pueden aplicar a nombre de sus inquilinos, pero deberán aceptar el 80% y renunciar al que es 20% del resto de la renta que se debe.
And it looks like Jenny just posted a link to the government website. Y parece que Jenny acaba de poner el enlace web donde el arrendador puede buscar esa ayuda del gobierno. And then it looks like there's another question. If a tenant does not give a declaration, can they be evicted anytime after January 1st? Hay otra pregunta de que si un inquilino no da o no proporciona una declaración, puede ser corrido o su contrato terminado aparte del, was it January 1st? January. A partir del 1 de enero. Can you go to the next slide, Erin? Because it just has some of that information that we need. So after January 1st, 2021, a tenant can be evicted for non-payment, but the landlord has to do these things. They have to serve a non-payment of rent termination notice. The notice has to provide 10 days to pay the rent or give the declaration to the landlord. And the landlord must include a copy of the tenant's declaration with the termination notice. So that's for non-payment of rent. We're going to talk about other notices in a little bit right after this. So, entonces, si la persona no ha pagado su renta a partir del 1 de enero de este año, el arrendador puede pedirle a la persona que se mude si no ha pagado su renta, pero tiene que hacer dos cosas. La primera es, deberá proporcionar al menos 10 días al inquilino de que pague la renta. Y la otra es de que tiene que darle copia de la declaración al inquilino con la notificación de que está terminando su contrato. Y en las otras partes vamos a hablar de las otras, cómo pueden desalojar, otras formas de desalojos. Right, and it's important just to note that an eviction is actually about the court proceeding, and the eviction process starts with a notice of termination of tenancy. Y es bueno resaltar que el proceso de desalojo empieza con notificaciones. El proceso en la corte tiene que tener estas notificaciones. So now we'll talk about other tenancy terminations that aren't other than non-payment. Ahora vamos a hablar en las otras formas en las cuales pueden cancelar o terminar su alquiler. So the new law does not change the provisions related to for-cause termination of tenancy for violations of the rental agreement or the law ORS 90.325 that are not related to non-payment. So for example, a landlord can still terminate a tenancy for having an unauthorized pet or roommate. Ok, so la nueva ley HB 4401 no cambia las provisiones relacionadas a las terminaciones por causa por violaciones al contrato de arrendamiento o la ley ORS 9.325 que no son relacionadas a no pagos del alquiler. Por ejemplo, el arrendador todavía puede terminar su alquiler por tener una mascota que no fue autorizada o un compañero de cuarto que no fue autorizado. And for cause notices, the landlord still has to follow the normal requirements of a notice for the violation. Por avisos de terminación sin causa, el arrendador no puede emitir avisos de desalojo sin causa a menos que el arrendador, I don't know if you've covered that, sorry. No, haven't gotten there yet. I was just talking about the last slide. Sorry. So can you translate for them that for cause notices, the regular rules still apply and landlords have to meet those requirements for termination notices? Para notificaciones por causa, los arrendadores tienen que de todos modos seguir las reglas. Eso no ha cambiado. So then no cause termination notices are limited. The landlord is prohibited from giving a termination notice without cause unless there's a few exceptions. The landlord has sold the rental
and the buyer plans to move in, so the person buying the rental property plans to live there. The notice of sale is required to be included with the termination notice, and it's not enough that the landlord just wants to sell the property. They have to have already have it sold. The landlord, another reason is if the landlord intends to move in or move in a family member to live there as a primary residence. And another reason is if the landlord is going to demolish, convert, or do repairs to the rental that would make it unsafe to live in. ¿Qué pasa con los avisos de terminación sin causa? El arrendador no puede emitir avisos de desalojo sin causa a menos de que cumpla los siguientes requisitos. El arrendador haya vendido el hogar y el nuevo dueño planea mudarse. Se requieren avisos de ventas. No es suficiente si el arrendador solo quiere vender y esto es más fácil sin un inquilino. El arrendador tiene intención de mudar al hogar rentado o mudar a un miembro de la familia al hogar rentado. Y el último, el arrendador va a demoler, convertir o hacer reparaciones al alquiler que harían inseguro vivir en él. And so just like Lauren mentioned with for-cause notices, landlords still need to follow the law as it stands and as it was prior to this in terms of requirements around the time period for these types of termination notices. Como Lauren dijo, para notificaciones por causa, los arrendadores tienen que todavía seguir los procedimientos de las notificaciones y la ley. And it looks like there's a question. Is there a limit to who is considered a family member? ¿Hay un límite para quien es considerado un familiar? And I believe the law defines it to immediate family. Creo que la ley lo define como familia inmediata. But I think that's somewhat left undefined. Erin, do you Pero have no anything está to add? definido. It's a part of Chapter 90, ORS 90.427 that is not changed. And if my memory is correct, it does cite to immediate family members that are defined in a different section. So if you can find ORS 90.427, that should provide some direction. So, de lo que recuerda Erin, en el capítulo 90.4, what was it, 90.470? 427. En el capítulo 90.470 define que son familiares cercanos, pero no dice específicamente, te manda a otra sección donde tienes que ver definido quién es un familiar. And I just found it, so I'm going to put it in the chat how it's specifically defined. So Erin lo acaba de encontrar, lo va a poner en el chat abajo. ¿Quién es definido como un familiar cercano? So where does this law apply? Everywhere in Oregon, and it's for all types of residential tenancies. So if you're renting a house, if you're renting an apartment, duplex, or renting a spot in an RV park, it applies to those rentals. ¿Dónde se aplica la ley HB 4401? Esta orden ejecutiva aplica en todas partes de Oregon, aplica a todos los tipos de arrendamiento residenciales, como casas, apartamentos, duplex, parques de casas rodantes también. And for general tips, we're attorneys and we always gonna tell you to document everything. Put things in writing, write letters, emails, text message, keep a copy. If you make an oral agreement, follow up with a letter or an email or anything in writing to prove what agreements have been made and what has been said. Como consejos generales, como abogadas, ellas siempre le van a decir que documente y luego documente un poco más. Si escribe una carta, un correo electrónico, un texto, si hace un acuerdo verbal, hágale seguimiento con una carta por escrito y quédese con copias de todo.
Okay, so does anyone have any other questions that haven't been addressed yet? ¿Alguien más tiene alguna pregunta que no se haya dirigido, que no hayamos contestado? So we have a question, do you need to provide any proof or documentation with the declaration? Una And, pregunta es de que si tiene que entregar alguna prueba con la declaración. and no, a landlord is not allowed to require the tenant provide further proof other than the declaration itself. Y no, un inquilino no, el arrendador no puede pedirle documentación o pruebas adicionales aparte de nada más la declaración a un inquilino. So we listed our office's phone number and also the Oregon State Bar Lawyer Referral Service, which is a way to talk to an attorney in your area. And also OregonLawHelp.org has information about the moratorium and is kept updated with new things that come out. There's a video about this law and also some handouts. So, como puede ver en esta última página de nuestra presentación, está nuestro número de teléfono de nuestra oficina. También está el número de la barra de abogados. Si necesita hablar con algún tipo de abogado, ellos lo pueden referir a alguien local a usted. La última es la página web de nuestra organización, donde puede encontrar videos y mucha información al corriente de todo de la pandemia y todas las nuevas leyes. Excellent. Well, thank you for being here tonight. I want to thank our presenters for sharing this updated information. I know these laws have been changing a lot over the past year, and these periodic presentations are very helpful. Again, this will be on our YouTube channel if anybody wants to come back and revisit it. And thank you for everybody for showing up tonight. Gracias a todos por haber venido a la presentación. Las leyes cambian cada rato, entonces estas presentaciones son de mucha ayuda. Si gustan ver esta información, va a estar en el canal de YouTube. And we did just have a question come in. Somebody was just asking about the time frame for submitting the documentation. I'm not sure which documentation they're referring to. Is there a place where people can find those timelines? So I'm going to guess that it's the declaration that is being turned in, and as soon as possible is the timeline to turn it in. The last possible time to turn it in to invoke the protections is at the first court appearance in a court eviction case. So, hubo una última pregunta de cuándo es la última vez que pueden entregar documentación. No sabemos exactamente qué documentación a la que se refieren, pero la declaración se puede entregar lo más pronto posible. La última oportunidad que un inquilino puede entregarla es en la primera presentación en la Corte de Desalojo. Excellent. Well, once again, thanks to everybody for being here. And thank you to Erin, Lauren, and Adriana for your time. We appreciate it. Thanks. Bye, guys. Adiós. Good night, everybody.